السلام علیکم، میں ہوں افسا کومل۔ آج سپریم کورٹ میں عدلیہ میں مبینہ مداخلت کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان کے خط پر از خود کیس کی طویل سماعت ہوئی، جو آپ لوگوں نے ٹی وی پہ براہ راست دیکھی۔ یہ 6 جج صاحبان کے خط میں جوڈیشل کنونشن بلانے اور دیگر ہائی کورٹ سے تجاویز کے حوالے سے آج کی سماعت بہت ہی اہم رہی۔ اس حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان نے آج ایک بار پھر اپنی پوزیشن واضح کی اور کہا کہ وہ کسی قسم کی مداخلت برداشت نہیں کریں گے، لیکن وہ جب سے چیف جسٹس بنے ہیں ان کے پاس مداخلت کا ایک بھی معاملہ نہیں آیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر میرے کام میں مداخلت ہو اور میں نہ روک سکوں تو مجھے گھر چلے جانا چاہیے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ان کے اس خیالات سے چیف جسٹس صاحب کے یہ جو ریمارکس تھے ان کے اس کی تائید کی، لیکن دوسری طرف سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ نے بہت سخت ریمارکس دیے۔ جسٹس منصور نے کہا کہ اگر ہائی کورٹ کا چیف جسٹس شکایت پر کارروائی نہیں کرتا تو اس کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ اب یاد رہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 6 جج صاحبان نے اپنا خط لکھا تھا اس میں اس بات کی بھی نشاندہی کی تھی کہ انہوں نے خفیہ اداروں کی مبینہ مداخلت کے حوالے سے اپنے چیف جسٹس کو آگاہ کیا تھا، لیکن اس حوالے سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ جسٹس اطہر من اللہ نے اٹارنی جنرل سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ آپ نے 3 ہائی کورٹس کی تجاویز پڑھی، کسی نے نہیں لکھا کہ مداخلت نہیں ہو رہی، اس کا مطلب ہے کہ مداخلت ہو رہی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ سچ سب کو پتا ہے لیکن بولتا کوئی نہیں، جو بول پڑتا ہے اس کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو ان 6 جج صاحبان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ دوران سماعت عدالت کی طرف سے اٹارنی جنرل کو بلوچستان ہائی کورٹ کی طرف سے بھیجی گئی جو تجاویز ہیں اس میں اکبر الہبادی کا شعر پڑھنے کا کہا گیا، اور یہ شعر کچھ اس طرح سے تھا کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ یہ بھی آدھا ہی شعر انہوں نے پڑھا تھا، تو اس پر جسٹس جمال مندوخیل نے کہا جسٹس بابر ستار کے ساتھ بھی تو یہی ہو رہا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے جسٹس بابر ستار اور ان کے خاندان کا ڈیٹا چوری کرنے کے حوالے سے بڑے سخت ریمارکس دیے اور اس کا ذمہ دار ریاست کو ٹھہرایا۔ اب آج ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ جو سماعت آج ہم نے دیکھی اور ہمارے ناظرین نے بھی براہ راست ٹی وی پر دیکھی ہوگی، یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ 6 جج صاحبان کی طرف سے جو بڑا سنجیدہ معاملہ اٹھایا گیا تھا عدلیہ کے معاملات میں مداخلت کا، یہ کسی منطقی انجام کو پہنچے گا؟ اور کیا اب دیگر ہائی کورٹس کی تجاویز جو سامنے آئی ہیں اور اس میں اس بات پہ اتفاق کیا گیا، ہم پشاور ہائی کورٹ کی تجاویز آج پروگرام میں شامل کریں گے کہ دباؤ میں ہے عدلیہ، کیا حکومتی جماعت اور حکومت وضاحت کرے گی اپنی پوزیشن کی، جو انہوں نے جج خط سامنے آنے کے بعد وکٹم بلیمنگ کی طرز کے بیانات جاری کیے تھے؟ آپ سنیے پھر ہم گفتگو کو شروع کریں گے۔ جب شوکت صدیقی کو بلی چڑھایا گیا اس وقت ان کا ضمیر کہاں میں تھا؟ اس وقت لوگوں کا ضمیر سویا ہوا تھا۔ ایک جتھا بندی کے انداز میں انہوں نے یہ ایکشن لیا ہے 9 مئی کے معاملات جو ہیں وہ آنے والے ہیں۔ اس موقع پہ آ کے یہ کہنا جی کہ ایجنسیاں دخیل ہو رہی ہیں، یہ اس موقع پہ ایک پولیٹیکل نیریٹو عدالت کے اندر سے بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان 6 معزز جج صاحبان کا جو رویہ اور طرز عمل ہے اپنے فرائض سے کوتاہی کی ہے، آج آپ سیاست کرنا شروع کر دیا۔ اس سمے دیگر معاملات پہ بات کریں گے۔ اسلام آباد اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف فرمائے بلال اظہر کیانی صاحب، مسلم لیگ نون کے رہنما، عبداللہ مومند خصوصی نمائندے ہیں ڈان نیوز کے، اور اس پروگرام میں ہمیں سینیٹر پلوشہ خان صاحبہ بھی جوائن کریں گے اور بیرسٹر عمیر نیازی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ میں آغاز عبداللہ مومند سے کرتی ہوں تاکہ ہمیں آج کی کارروائی، کیونکہ آپ عبداللہ کور کر رہے تھے، میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کچھ ڈیوائیڈڈ بہت سارے خیالات بھی رہے ریمارکس کی شکل میں جب ہم کارروائی دیکھتے ہیں، لیکن ریمارکس سے کوئی نتیجہ تو اخذ نہیں کرنا چاہیے، لیکن کوئی اتفاق رائے بھی آپ نے دیکھا؟ کیا آپ نے آبزرو کیا آج کی اس کارروائی میں؟ دیکھیے، 2 چیزیں بڑی واضح تھی آج کے سماعت میں کہ جو بار ایسوسیشنز اور جو وکلاء ہے ان کی جانب سے جو سپریم کورٹ کو لکھا گیا تھا، یا ہائی کورٹس کی جانب سے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط کے اوپر جو ریمارکس آئے تھے، جوابات جو سپریم کورٹ کا آئے تھے، چاہے وہ پشاور ہائی کورٹ ہے، لاہور ہائی کورٹ یا دیگر، اس چیز میں ایک چیز تو بڑی واضح تھی کہ تمام فریق اس نقطے پر متفقی کہ مداخلت ہوتی ہے، اور پاکستان کی عدلیہ، چاہے وہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے، چاہے وہ ہائی کورٹ سے، وہ سارے جو ہے وہ دباؤ میں ہیں۔ اور دوسری چیز جو ہم نے تمام جو ججز تھے ان کے ریمارک سے یہ اخذ کیا کہ ان کے ڈفرینس آف اوپینین تھا، مطلب جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ جب تک وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے تب تک کوئی مداخلت نہیں ہوئی، اور یہی ریمارک جو تھے وہ چیف جسٹس جو سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے جسٹس اطہر من اللہ، انہوں نے بھی کہا کہ مداخلت نہیں ہوئی، لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے واضح کیا کہ وہ 5 سال اور 1 مہینے بلوچستان ہائی کورٹ کے جج رہے، لیکن انہوں نے عدلیہ کی مداخلت کا ذکر کیا کہ جو سپریم کورٹ ہے وہاں سے
मुदाखलत होती है। तो ये चीज़ तो वाज़ेह थी आज की समात में कि तमाम जो इस बेंच का हिस्सा जितने भी जस्टिस है, जजेस है, वो इस बात पर मुतफिक है कि अदलिया जो है वो दबाव में है और इस दबाव के नतीजे में कोई तरीक़ाकार वाज़ेह करना है। क्योंकि अभी जो रिमार्क सामने आ रहे थे वो यही थे कि हमारे पास अब एक मौका है कि कोई मैकेनिज्म बनाए और उस मैकेनिज्म के तहत जो है वो अदलिया को इस दबाव से जो है वो पाक किया जाए। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा कि जो आज रिमार्क्स उन्होंने दिए, उन्होंने कहा कि सिर्फ जो मुदाखलत है वो सिर्फ खुफिया इदारों की जानिब से नहीं होती, बल्कि सुपीरियर जुडिशरी की जानिब से भी होती है, सोशल मीडिया की जानिब से भी होती है, रिश्तेदारों और ख़ानदान के अफराद की जानिब से भी होती है। तो जो तमाम जजेस थे उसमें ये मुमासलत हमें नज़र आई कि ये जो मुदाखलत है अदलिया पर, चूँकि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरी मुल्क में अदलिया अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा दब्बा है। अब्दुल्ला, यहाँ पर आपका ख्याल मैं जानना चाहूंगी, अपना ओपिनियन आपका, कि जब ये डाइवर्ट होता है असल मामले से, जब जिक्र हो जाए कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी मुदाखलत होती है, सोशल मीडिया की तरफ से भी, जो असल इशू उठाया गया था जज साहिबान की तरफ से वो खुफिया एजेंसीज के हवाले से था। देखिए ये मतलब वो तो चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने एक सिंगल रिमार्क्स दिए कि रिश्तेदारों की जानिब से भी और फैमिली की जानिब से भी और सोशल मीडिया में भी, जिस तरह बाबर सत्तार साहब के ग्रीन कार्ड के हवाले से एक चर्चा किया गया कि कोई अमेरिका ने उसे सिटीजनशिप दी और ये जब बाद में पता चला कि ग्रीन कार्ड का क्या है, तो ये भी आया है जिस पे अतर बिन अल्लाह साहब ने कहा कि देखिए किस तरह जो जजेस है उसको न सिर्फ ब्लैकमेल किया जाता है बल्कि इसके साथ साथ उनका जो जाती डेटा है वो हुकूमती इदारों से लीक हो जाता है। और उन्होंने वाज़ेह किया कि ये एक बहुत बड़ा मतलब सवाल है, जस्टिस मंसूर अली शाह ने इसको वाज़ेह किया कि आप जब कॉल करते हो किसी को तो आप एक खौफ का शिकार हो जाते हो कि कहीं आपकी कॉल रिकॉर्ड तो नहीं होती। तो आज की जो समाअत थी उस पर चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने एक मुख्तसर हुक्मनामा जो था वो भी जारी करी, उसमें उसने वाज़ेह किया जो बार एसोसिएशन है और दीगर एसोसिएशन है वो एक साथ भी दरखास्त दे सकते हैं, जवाब जमा कर सकते हैं, जिन पॉइंट्स के ऊपर उनके एतराज़ात है वो अलग अलग जमा कर सकते हैं। जबकि इसके साथ साथ विफाकी हुकूमत को अगर इस पर कोई एतराज़ है या कोई सजेशन देना चाहती है तो वो अटार्नी जनरल के जरिए जमा करे। और एक जुमला जो उन्होंने आखिर में जो उन्होंने वाज़ेह किया कि अब कोई इसमें केस में मजीद फरीक नहीं बन सकता और इंटेलिजेंस एजेंसी जो खुफिया इदारे उस हवाले से अगर उस पर के कोई, क्योंकि आज उन्होंने वाज़ेह नहीं कि कौन सी एजेंसीज, उन्होंने कहा कि 3-4 बड़ी एजेंसीज है पाकिस्तान में। अटार्नी जनरल से भी कहा कि इस हवाले से हमें बताया कि वो किस कानून के तहत वजूद में आई और कैसे वो अफेयर्स को रन करती है। तो उन्होंने कहा कि किसी स्पेसिफिक एजेंसी के ऊपर इल्जाम लगता है तो वो अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के जरिए अपना जवाब जो वो जमा कर सकते हैं। बिलाल साहब, विफाकी हुकूमत तो अपना माइंड पहले ही वाज़ेह कर चुकी है। अब अब्दुल्ला साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि एक बात पे तो जरूर इत्तेफाक हुआ कि मुदाखलत हुई और उसका एक ये भी जाहिर करता है कि जिस तरह हाई कोर्ट्स की तरफ से इत्तेफाक किया गया जज साहिबान के खत से और पेशावर हाई कोर्ट ने तो उससे बढ़कर इसके अंदर निशानदेही की कि उनके साथ क्या मामला पेश आ रहे हैं। हुकूमत ये महसूस करती है कि आप लोगों का इनिशियल रद्द अमल बड़ा ही प्रॉब्लमैटिक था, उसमें आपने तंज भी किए जज साहिबान पे जिन्होंने खत लिखे, आपने ये भी कहा कि शौकत सिद्दीकी साहब के साथ खड़े हुए नहीं थे, कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से भी इशारतन गुफ्तगू की गई और आपकी कैबिनेट की मीटिंग जो थी उसमें रिजेक्ट कर दिया गया था इस खत को। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसर साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए दिस इज़ नॉट हाउ आई रिकॉल कि हमारी हुकूमत का रिएक्शन था। मैंने तो जो रिएक्शन देखा और जो मैं यहाँ पे रीस्टेट करना चाहूँगा, मेरे ख्याल से वो तो बहुत जिम्मेदाराना और इमीडिएट था। देखिए ये खत 6 जजेस का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को गया, उसके अगले दिन फौरी फुल कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट की एक मीटिंग हुई जिसके नतीजे में चीफ जस्टिस साहब ने मेजॉरिटी ओपिनियन को फुल कोर्ट के लेते हुए एग्जीक्यूटिव से बात करने की ख्वाहिश का इजहार किया और वजीर आजम साहब अर्लीस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ द चीफ जस्टिस पे सुप्रीम कोर्ट गए। वहां पे उनकी तरफ से जो उस फुल कोर्ट की मीटिंग के नतीजे में एक नतीजा निकला कि एक इंक्वायरी कमीशन फॉर्म होना चाहिए और एग्जीक्यूटिव से ये बात कहनी चाहिए। वो बात चीफ जस्टिस ने वजीर आजम को कन्वे की और साथ नाम भी सजेस्ट किए ऑन बिहाफ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत ने फौरन से पहले नंबर 1 यकीन दहानी कराई, मुकम्मल मुआवनत की और एट द अर्लीस्ट कैबिनेट की तरफ से अप्रूव करा के वही इंक्वायरी कमीशन जो जुडिशरी की ख्वाहिश थी वो तश्कील दिया और वो शख्स भी इंक्वायरी कमीशन का हेड लगाया। उन शख्स ने कह दिया कि हुकूमत इस मामले को नहीं देख सकती, हुकूमत के अंडर तो इसकी इंक्वायरी नहीं हो सकती। नहीं देखिए अफसर साहब, लेकिन जब ये सारा कुछ हो रहा था क्यानी साहब तो बाहर आपके हुकूमती रहनुमा जो बयानात जारी कर रहे थे और जो कैबिनेट इजलास की हमारे सामने प्रेस रिलीज मौजूद है उसमें कहा गया कि ये जो खत में मुदाखलत के इल्जामात है ये कैबिनेट उसकी नफी करती है। हुकूमत का मौकफ ही नहीं है। देखिए हुकूमत का मौकफ में आपके कैबिनेट के अंदर क्या डिस्कस हुआ? ये प्रेस रिलीज क्या झूठ पे हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को ना कहती है कि हम आपसे मुआवनत कर रहे हैं, फिर तो हुकूमत ने ना इंक्वायरी कमीशन बनाया होता सुप्रीम कोर्ट की ही ख्वाहिश पर,
हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट की ही ख्वाहिश के ऊपर उस शख्स को ना इंक्वायरी कमीशन का हेड बनाया होता जो उन्होंने तजवीज़ किया था, और उस शख्स की कंसेंट के साथ उसको ना हेड लगाया होता। हुकूमत ने वो सारे काम किए जो फौरन सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग ने सजेस्ट किए थे और जो चीफ जस्टिस ने हुकूमत को कन्वे किए थे, और हुकूमत ने उसके अलावा भी कहा था कि और भी जो मुआवनत दरकार है वो हम करेंगे, और ये मामला संजीदा है और जो भी जुडिशरी को उस मामले में मुआवनत की जरूरत है वो करेगी। उसके फौरन बाद, उसके चंद दिन बाद आपको याद है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि अब वो सुओ मोटो लेना चाहती है, तो वहां पे भी अटॉर्नी जनरल पेश हुए और उन्होंने वहां पे भी ये बात की कि आपने जब पहले हिदायत, आपकी जो पहले ख्वाहिश का आपने इजहार किया तो एग्जीक्यूटिव ने फुल मुआवनत की। आज भी हम हाजिर हैं, इस केस को अब सुप्रीम कोर्ट लेके चल रहा है, हुकूमत अटॉर्नी जनरल की अच्छा, ये आपको कंसर्न करता है क्यानी साहब? हम कोशिश करें उमैर न्याई साहब से, अगर हमारा अच्छा उनसे हम कनेक्ट करते हैं तो उनकी तरफ मैं जाऊंगी। पेशावर हाई कोर्ट ने जो तजावीज़ भेजी हैं, इसको आई थिंक अब्दुल्ला ये आप कंफर्म करते हैं कि यही आज अटॉर्नी जनरल की तरफ से भी पढ़ी गई। उसमें वो कहते हैं कि कंप्लेंट किया गया पेशावर हाई कोर्ट में कि डायरेक्टली उनको अप्रोच किया गया इंटेलिजेंस एजेंसीज के मेंबरान की तरफ से। इसके एक जगह पे ये भी कहा गया कि उनको जब वो केसेस पॉलिटिकल नौयत के सुन रहे थे तो उनको लाइफ थ्रेट्स भी जो जजेस हैं उनको उसका सामना करना पड़ा। अफगानिस्तान से वो भी उनको कॉल्स आती नहीं। तो आप समझते हैं कि ये आज जब ये बात सुनी आप लोगों ने तो एक बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पे देखा? देखिए एज एन ओवरआर्चिंग कमेंट, किसी भी जज को मुल्क में किसी भी सतह पे अगर कोई लाइफ थ्रेट या इस तरह की बात होती है तो यकीनन उसको संजीदगी से लेना भी चाहिए और उसकी तफ्तीश होनी चाहिए और उस मामले की तह तक पहुंचना चाहिए। तो इससे तो कोई इख्तलाफ नहीं करेगा। तो देखिए हुकूमत आज भी इट रिमेन्स अवेलेबल कि यहाँ पे जो भी उसका रोल है, इसमें जो भी अब ये फुल कोर्ट इस मामले को लेकर चल रहा है उसके अंदर जो भी हुकूमत से मुआवनत दरकार होगी हुकूमत वो करेगी जी। और देखिए डे वन से हमारा ये स्टांस रहा है जब से ये मामला 6 जजेस के खत का आया है कि एक सेंसिटिव मामला है, इसको मैच्योरिटी से हमें लेके चलना चाहिए और यकीनन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इंश्योर करना चाहिए। इसके ऊपर कोई दो राय नहीं। मैं आगे आपसे पूछती हूँ कि जिन जज साहिबान ने लिखा खत उनके साथ क्या पेश आ रही है उसका भी बड़ा तज़किरा आज हुआ। बैरिस्टर उमैर न्याई साहब हमारे साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। थैंक यू आपके वक्त के लिए। हम यहाँ पर आज की सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई की बात कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी आज की जो कार्रवाई है उसको देखते हुए आप समझते हैं कि ये संजीदा मामला जो 6 जज साहिबान इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से उठाया गया था ये किसी नतीजे के ऊपर पहुंचेगा? जो बुनियादी नुक्ता था इनके खत में कि जुडिशल कन्वेंशन बुलाया जाए उसके ऊपर इत्तफाक राय हमें आज के ऑर्डर में नजर आता है। और लेकिन एक और बात में भी चीफ जस्टिस साहब ने अपने ख्यालात का इजहार कर दिया ये कहते हुए कि अगर मुदाखलत हो और मैं ना रोक सकूं तो मुझे घर चले जाना चाहिए। क्या कैसे देखते हैं आज की कार्रवाई को आप? जी देखें, एक स्टेप फॉरवर्ड है। अगर एक पहले तो एक तासुर इस तरह से आ रहा था कि ख़त के बाद एक खामोशी हो गई है, मगर जिस तरह से आज आपने देखा कि जजेस ने भी अपना माइंड देना शुरू कर दिया और एक किस्म की मैं ये समझूंगा कि वो लाउड थिंकिंग कर रहे हैं और वो कंसर्न्ड हैं डिफरेंट तरह के। आपने अभी अपने शो में जिस तरह से जिक्र कर रही थी कि पेशावर के जजेस की रिपोर्ट पढ़ी, सिंध का आया, वो सारा पर्सपेक्टिव देख रहे हैं और अंदर से उन्हें भी पता है कि प्रॉब्लम कितना पेचीदा है और वो इस तरफ एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस तो देना ही देना है, मगर जो असर्टेन करना चाह रहे हैं कि आया एजेंसीज जो ये ट्रांसग्रेस कर रही हैं, आया इसको गवर्नमेंट की भी बैकिंग है या ये वैसे ट्रांसग्रेशन हो रही है ओवरऑल। तो ये सारे पैरामीटर्स अल्टीमेटली तय होंगे मेरे ख्याल से कि एक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। 7 तक देखते हैं इंशाल्लाह ताला, क्योंकि ये देखें एक ऐसा स्टेप है कि ये खाली जजेस नहीं इन्वॉल्व, इसमें वकला भी इन्वॉल्व है, पूरा जुडिशल सिस्टम इस वक्त अंडर क्वेश्चन आ गया। तो ये एक बहुत पेचीदा मामला है और मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट उसे मोहतात अंदाज में लेके चल रही है। अल्टीमेटली ये किसी तरफ लगेगा कि आप समझते हैं कि कोई ना कोई आखिरकार नतीजा निकले। एक शॉर्ट ब्रेक से वापस आएंगे, इसी मामले पे थोड़ी मजीद बात करेंगे। खुसूसी तौर पे जस्टिस बाबर सत्तार का बहुत जिक्र हुआ आज की समात में, किस हवाले से जिक्र हुआ इस पे बात करते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात करें आज सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के हवाले से जिसमें ये मामला अदालत के रूबरू था जो 6 जज साहिबान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उनकी तरफ से खुद को मुबैना धमकियां मिलने के हवाले से बताया गया था। तो बिलाल साहब एक और जो आज बात हावी रही और वो कई दिन से डिस्कशंस के अंदर है कि जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ बिलखुसूस एक कैंपेन चलाई गई। हमने देखा सोशल मीडिया पे उनकी फैमिली का ट्रैवल हिस्ट्री और रिकॉर्ड जो है वो भी शेयर किया गया पब्लिकली, उनकी वाइफ का और उनके बच्चों का भी। सो आज जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि जब जज साहिबान के बारे में उनकी बीवी बच्चों की तफसील पब्लिक की जाए तो ये पूरी जिम्मेदारी रियासत के ऊपर आती है क्योंकि सरकारी डेटाबेस से निकाला गया रिकॉर्ड है। सो आप नहीं समझते कि कहीं ना कहीं कोई प्राइम मिनिस्टर साहब को भी कोई इंक्वायरी कॉल करनी चाहिए इस किस्म की चीज पे? देखिए अगेन मेरा ख्याल है जी मामला नंबर 1 मामला अभी
کورٹ میں ہے تو میرا خیال ہے اور حکومت وہاں پہ موجود ہے تو لیٹ دا کورٹ پروسیڈ ود دس. اگر کورٹ کوئی ڈائریکٹرز جو دے رہی اگر کوئی دے گی تو حکومت اس پہ عمل کرے گی. مگر دا لارجر پوائنٹ یو میڈ, دیکھیے وداؤٹ اینی ڈاؤٹ اس طرح کا کوئی اگر ڈیٹا لیک ہوا ہے, ڈیٹا لیک ہونا بھی قابل مذمت ہے, اور کوئی سوشل میڈیا اگر کی تو گنجائش نہیں ہے, ہوا ہے. مجھے آپ بتا رہی ہیں جی, میرے علم آئی ایم اویئر آف دا فیکٹ کہ ایک سوشل میڈیا پہ کوئی ایک ٹرولنگ اور ایک کیمپین ہوئی, وہ بھی نہایت قابل مذمت ہے. اور ڈیٹا لیک آپ جس طرح بتا رہی ہیں ہوا ہے تو قابل مذمت ہے, نہیں ہونا چاہیے. مطلب کہ whoever has done this should be taken to task. It's very simple. But similarly جس طرح قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ان کی فیملی کے خلاف, اور میں یہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے باقاعدہ بطور جماعت اس ٹائم پہ ایک نہ صرف سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ کیمپین, کہا جاتا ہے ابھی ایک منظم کیمپین ہے, ہو سکتا ہے سیاسی جماعت کی نہ ہو, کسی اور طرف سے ہو, لیکن زیادہ فرق نہیں. مگر میں تو آج بھی مذمت کر رہا ہوں نا. آپ مجھے بتائیے اس ٹائم پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو کیمپین تھی اس کو جسٹیفائی کیا تھا. نہیں اس کو جسٹیفائی نہیں, اس کو پروموٹ کیا تھا. اور روزانہ ٹرولنگ تو آ کے شہزاد اکبر اور فروغ نسیم اور لوگ پی ٹی آئی کے بہاف پہ کرتے تھے, اور ان کی فیملی کو وکٹمائز کیا گیا تھا. بہرحال میں آپ سے کہنا ہی چاہ رہا ہوں, جو بیان تھا اتنا سینئر پولیٹیشین ہو کے, خواجہ آصف صاحب کا جو بیان ہم نے چلایا وہ بھی پھر ٹرولنگ کے زمرے میں آ سکتا ہے. انہوں نے کہا انہوں نے طنز کیا ان کے اوپر کہ شوکت صدیقی کے لیے کیا آواز اٹھائی. نہیں دیکھیے وہ ایک علیحدہ سوال ہے, دیکھیے وہ بات جائز ہے. آپ کا کیا ہوا سوال, دونوں چیزوں کو کنفلیکٹ نہیں کرنا چاہیے. بابر ستار صاحب کے خلاف اگر کوئی کیمپین ہوئی ہے بالکل قابل مذمت ہے, مگر شوکت عزیز صدیقی کے وقت پہ جس معاملے کو اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے معاملے کو جو اس خط کی بھی بنیاد بنایا گیا ہے, اس وقت بھی لوگوں کا ریاکشن یاد ضرور رکھنا چاہیے. ان دونوں چیزوں کو کنفلیکٹ نہ کریں. ون ڈزنٹ جسٹیفائی دی ادر بٹ the first one cannot be. چلیں اب وہ قاضی صاحب کے لیے تو جے آئی ٹی بھی اس حوالے سے بن گئی تھی, اب اس بار آپ لوگ ایکنالج بھی نہیں کرتے. عبداللہ یہ جو کنسرن آج جج صاحب نے دکھایا ہے کہ سرکاری ریکارڈ سے نکالا گیا یہ ڈیٹا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا آسان ہوتا ہے اس قسم کا ڈیٹا اور تفصیل کسی بھی پاکستانی شخص کے بارے میں مل جائے آپ کو؟ دیکھیے ایک چیز بڑی واضح ہے, مطلب ثاقب نثار صاحب کے خلاف بھی ایک کمپین چلی, پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف بھی چلی, اب جو ہے بابر ستار صاحب کے خلاف بھی ایک کمپین چل رہی ہے. موسٹلی جو اگر آپ ان ججز کا پروفائل دیکھیں تو جن ججز کے خلاف کیمپین چلتی ہے یا جن ججز کا ڈیٹا لیک کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ سے ایک تنقیدی آواز رکھتے ہیں, اور وہ موسٹلی ان کی جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہے یا سول لبرٹیز کے حوالے سے ان کا ایک اوپینین ہوتا ہے, وہ ذرا سخت ہوتا ہے. تو اس حوالے سے جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ, اگر آپ اس کو بظاہر اس کو دیکھیں, جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جب کیمپین چلتی تھی اس دور میں, تو اس پر تو یا تو عمران خان صاحب کی تصویر ہوتی تھی ان پروفائلز پہ, یا ملٹری جو آفیشلز ہیں ان کی تصویر ہوتی تھی, تو ایسا لگتا تھا کہ یہ ایسے لوگ ہیں. تو یہ کیمپین تو چلتی ہے. اب یہ ہے کہ وہ ڈیٹا کس نے لیک کیا, ڈیٹا کس کے پاس ہے, ٹریول ہسٹری تو سرکاری اداروں کے پاس ہوتا ہے. تو آج اطہر من اللہ صاحب نے یہی جو نقطہ تھا وہ اٹھایا کہ کس طرح سرکاری اداروں سے ڈیٹا جو ہے وہ لیک ہوتا ہے. تو یہ اب دیکھنا ہے کہ کیا یہ جو بائی ڈیزائن ہے فاروق ستار صاحب کے خلاف, بابر ستار صاحب کے خلاف, یا کچھ اور ہیں, کیونکہ ایک عام انڈیویجول جو ہے وہ کوئی ڈیٹا لیک نہیں کر سکتا کسی بھی جج کا. تو اس کے پیچھے موٹیوز ہوتے ہیں, انٹینشنز ہوتے ہیں. لیکن میں ایک بات بتاؤں, شاید جج وکیل صاحب اس سے اعتراض کریں, پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے اندر بھی ایک سوچ ہے جو آف دا ریکارڈ ہمیں بتاتے ہیں کہ جو ججز کا جو معاملہ ہے جو انہوں نے مداخلت کا کہا ہے, تو پی ملین کے زیادہ تر جو لیڈران ہیں وہ سمجھتے وہ اس کو لنک کرتے پی ٹی آئی کے نیریٹو کے ساتھ کہ یہ ججز جو ہے وہ اس نیریٹو کو سپورٹ کرے, اور یہ آف دا ریکارڈ جو ہے وہ یہ چیزیں سامنے آتی ہیں. اور پھر ان کے بھی ورکر جن کے ہاں ڈی پی یا تو بڑے میاں صاحب کی لگی ہوتی ہے یا کسی اداروں کی شخصیات کی, وہ بھی اسی قسم کی بات. دیکھیے سپریم کورٹ میں آج یہی جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ 2017 میں میں نے ایک ججمنٹ دی فیض آباد دھرنے کے اوپر, تو انہوں نے پوچھا اطہر من اللہ صاحب نے, منصور علی شاہ صاحب نے بھی, کہ 2017 میں کس کی حکومت تھی, تو انہوں نے کہا کہ پی ملین کی حکومت تھی. تو انہوں نے کہا کہ جب ججز کوئی فیصلہ دیتے ہیں, مطلب فیض آباد دھرنا وہ ایک ایسا ٹائم تھا جو پی ملین کے لیے بہت بڑے مسائل کا سامنا پی ملین کو رہا. تو انہوں نے کہا کہ جس بندے کو میں نے ایکیوز کیا تھا وہ اس دھرنے کے پیچھے, ان کے خلاف کیا کارروائی ہوئی, مطلب جو حکومتیں ہیں انہوں نے ہمارے جو فیصلے اس پہ کیا امپلیمنٹیشن کی ہے. اور آج جو سب سے بنیادی نقطہ تھا وہ ججز نے جو انڈورس کیا وہ یہ تھا کہ اگر مداخلت ہوتی ہے تو اس میں ہمارے جو لوگ ججز ہوتے ہیں ہمارے اندر سے بھی ان کے لیے دروازے کھولے جاتے ہیں. اور یہ تاریخ رہی ہے پاکستان کی عدالتوں کی کہ اس طرح کے جو موٹیوز ہوتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. تو آج عدلیہ نے یہ بھی تسلیم کیا کہ ہمارے جانب سے بھی ان کے لیے دست شفقت جو ہے وہ موجود ہوتی ہے اور ہم دروازے کھولے ہوتے ہیں. تو یہ ایک سیناریو ہے کہ اب ججز کا معاملہ ہے, مداخلت
तमाम जो हाई कोर्ट से वो इसको इंडोर्स करिए कि मुदाखलत होती है। बार एसोसिएशन भी अगर आप जानबूझकर उसको किसी नैरेटिव के साथ लिंक करते हो तो ये मेरे ख्याल में इंसाफ नहीं है। पीटीआई से मुज़ाकरात के हवाले से मामला है, उसको भी हम ज़ेरे बहस लाएंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। न्यायी साहब कंक्लूड कर दें जो हम अदालती अमूर के हवाले से बात करें। मैं आपसे फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले से बात करना चाह रही हूँ। तौर पे जी देखें, जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ अचानक एक विलिफिकेशन कैंपेन स्टार्ट हो जाती है। उसकी देखें टाइमिंग इम्पॉर्टेंट है। टाइमिंग इस सेंस में इम्पॉर्टेंट है कि एक उनके पास केस चल रहा है ऑडियो लीक्स का। अब ऑडियो लीक्स ऐसा मामला है जिसमें आपके तमाम सर्वेलेंस इदारों का इंटरेस्ट है, प्रिवेसी के लॉज ब्रीच होते हैं, वो डायरेक्टली अंडर क्वेश्चन है, वो सारे उसके एक्सटेंट को देख रहे हैं। साथ ही साथ FIA ने जिस तरह से रिक्यूजल की दरख्वास्त दे दी और फिर कंटेम्प्ट में जज साहब ने बुला लिया, तो ये उसके साथ साथ ये सारा मामला लिंक्ड है। सारी जो पाकिस्तान में जब भी कभी चीज़ होती है, एतराज़ उठता है, हमारा होता है पहली कोशिश ये होती है कि हम आउट ऑफ कोर्ट चीज़ों को सेटल इन करने की कोशिश करते हैं, और ये विलिफिकेशन कैंपेन उसी का हिस्सा होता है। और आज अगर आप जजेस नहीं खड़े होंगे, इस चीज़ को नहीं देखेंगे, तो फिर तो माइट इज़ राइट उसी तरह चलता रहेगा, फिर इदारों के खिलाफ तो कोई फैसला नहीं आएगा। अभी मेरे भाई बात कर रहे थे, फैसलाबाद धरने का हवाला दे रहे थे। देखिए 2017 में जजमेंट तो आ गई, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं आई, क्यों नहीं हुई? क्योंकि माइट इज़ राइट, हम उसी पे चल रहे हैं। तो अब आज हमारे पास मौका है, अब सारी चीज़ें ओपन अप हो गई हैं। आज एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट बन जाए, जुडिशरी के लिए भी, बाकी इदारों के लिए भी, हर कोई अपने उस लिहाज में काम करे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। मैं ये जो अब आपने कह दी, जिस तरफ ले गए बात में, क्या साहब एक कमेंट आपका जरूर इस पे चाहूंगी। कल जो बाबर सत्तार साहब की अदालत में हुआ, उन्होंने सवाल उठाया गया था उनकी बेंच में मौजूदगी में, ऑडियो लीक्स का वो मामला सुन रहे थे। एक बात पे तो सभी पाकिस्तान में सिविल सोसाइटी हो और तमाम जो लोग यही ख्यालात का इजहार करते हैं कि एक महज़िब माशरे के अंदर लोगों की इलीगली सर्वेलेंस की इजाजत नहीं होती है। सो हुकूमत इसके ऊपर कोई राय रखती है? आज जस्टिस मंसूर साहब फ्यूचर चीफ जस्टिस हैं, सीनियर तरीन जज हैं, उन्होंने भी कहा कि अगर हम एड्रेस नहीं करेंगे अब तो कब एड्रेस करेंगे? कैसे कल्चर की तरफ जा रहे हैं कि फोन दूसरे कमरे में रख दो और छुपा दो, उधर जाके बात करो। ये तो देखें हकीकत होगी। अब्दुल्ला भी मुस्कुरा रहे हैं। हम में से बहुत से लोग ये जानते हैं कि एक पैरानोया की कैफियत तो रहती है। जो इंपॉर्टेंट लोग हैं, खा वो सहाफ़ी हो या सियासतदान हो, जब वो बातचीत करते हैं उनको एक वहम में मुब्तला है कि उनकी सर्वेलेंस हो रही है। इसको आप लोग इसको एक्नॉलेज करते हैं कम अज कम? देखिए लीगल सर्वेलेंस तो कोई भी उसको कंडोन नहीं करेगा और ना ही होनी चाहिए। और देखिए वंस अगेन, आज आपने अभी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के रिमार्क्स की बात की, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, तो लेट्स सी जी, मामला आगे प्रोसीड कर रहा है। एक ब्रॉडकास्ट हो रही है हियरिंग, उसमें हुकूमत भी मौजूद है। इस मामले को इसी संजीदगी के साथ सब जुडिस है मामला, और हुकूमत भी मौजूद है, सब लोग मौजूद हैं, इसको आगे लेके चलेंगे। मगर देखिए मैं एक बात ज़रूर याद कराना चाहूँगा कि जब ये बात आपको याद होगा कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, बड़ी अच्छी उनको लगती थी मेन तो उनसे जब एक पूछी गई थी, उन्होंने बाकायदा टॉक शो में कहा था ये तो उनका काम है। इमरान खान साहब कहते थे मेरा फोन टैप करना भी उनका काम है। हाँ, उनका काम है। तो देखिए मैं आपके सामने कम से कम ये नहीं कहूँगा कि इलीगल सर्वेलेंस कभी भी जस्टिफाइड है। तो मगर देखिए जी, अब ये मामला आगे चल रहा है। आई थिंक इस मामले की एक मेच्योरिटी और सेंसिटिविटी ज़रूर इसकी डीलिंग में रिक्वायर्ड है फ्रॉम ऑल साइड्स, और मुकम्मल मावनत भी इसमें हर साइड की तरफ से ज़रूरी है। तो लेट्स सी द मैटर विल प्रोसीड फर्दर। आगे जो बात की वो एक मैं ज़रूर एक हिस्टोरिकल रेफरेंस फिर से देना चाहूँगा कि फैज़ाबाद जजमेंट की जो इम्प्लीमेंटेशन की बात भी सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस और प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग के दरमियान जिक्र हुआ। सुप्रीम कोर्ट की प्रेस रिलीज में भी उसका मेंशन था, और प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे भी यकीन दहानी कराई थी कि वंस उसके अंदर कोई मेरे ख्याल से शायद कोई लेजिस्लेशन से भी रिलेटेड कोई चीज़ें हैं, वो जब एज सून एज आई थिंक स्टैंडिंग कमेटीज आर फॉर्म्ड इन पार्लियामेंट, वो वज़ीर आज़म ने वहाँ पे भी यकीन दहानी कराई है कि जो भी हुकूमत की तरफ से उसकी इम्प्लीमेंटेशन या उसमें भी जो स्टेप्स दरकार हैं या पेंडिंग है, उसमें भी हुकूमत उतना किरदार अदा करेगी। मगर पीटीआई ने उस टाइम पे भी आपको याद होगा फैजाबाद की जजमेंट को चैलेंज किया था, एंड नॉट सिर्फ चैलेंज किया था, पीटीआई और एमक्यूएम और दो तीन पिटीशंस में वो कॉपी पेस्ट करके ये भी भूल गए थे। वो 2-3 चैलेंजेस आए थे और दोनों तीनों एक दूसरे की डिटो कॉपी थे, मुझे आज तक याद है जी। वो कॉपी पेस्ट करके पिटीशनें जमा कराई गई थी अब ये लेकिन जिस तरह से एफआईए की तरफ से भी चैलेंज किया गया जस्टिस बाबर सत्तार साहब को, और दीगर इदारों की तरफ से भी, वो भी कुछ इसी किस्म के हमें तासुर मिला। हमारे साथ सैयद नईर बुखारी साहब मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के
सीनियर रहनुमा बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम यहाँ पे इस प्रोग्राम में सुप्रीम कोर्ट की आज की कार्रवाई के हवाले से बात कर रहे हैं। सो अदालत में इस बात के ऊपर जो है वो आज एक हमें इत्तफाक तो नजर आया कि मुदाखलत होती है, खासकर हाई कोर्ट से जो तजावीज़ मांगी गई थी उसका हवाला देते हुए। सो आप समझते हैं कि ये जो एक संजीदा तरीन मामला है, 6 जज साहिबान की तरफ से ये खत लिखा जाना और उसमें इस बात का इजहार कि उनके काम में मुबैना तौर पे एजेंसियों की तरफ से मुदाखलत की जा रही है, ये किसी नहज के ऊपर आपको पहुंचता हुआ नजर आता है, या फिर क्या आप समझते हैं कि किन हवालों से उसके ऊपर गौर करना चाहिए? बड़ी ऑब्वियस बात है, अगर जजेस ने ये कहा है तो ऑन फेस ऑफ इट जजेस की स्टेटमेंट को तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल उनको मद्देनजर रखेगी, इसको अपॉइंटमेंट भी लेना चाहिए, क्योंकि डिफेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है अंडर द डायकोटोमी ऑफ पावर्स जो है उस पर, और स्टेट ऑर्गन है, और जहाँ आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन उनको इंश्योर करना तो जुडिशरी का काम है। जहाँ कहीं भी उनकी कॉमन सिटीजन की या किसी और अदारे के भी उनकी राइट्स जो है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जो गारंटेड है उनको डिनायल होता है, अथॉरिटी ट्रांसग्रेस करती है तो फिर उसको वो फिर कोर्ट ही से रिव्यू करता है और उससे ही रिलीफ लेता है। तो अभी ये प्रोसीडिंग्स चल रही है, इसमें बार एसोसिएशन भी हैं, वो भी शरीक हैं, उन्होंने दरखास्त दी हुई है, तो लेट इट बी एग्जामिन्ड। और हम समझते हैं कि आज़ाद अदलिया जो है वो जमहूरियत के लिए, जमहूरी इदारों के लिए, मुआशरे के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा बुखारी साहब, मैं एक और इस टॉपिक से हट के आपसे पूछना चाहती हूँ, इसहाक डार साहब को नायब वजीर आजम बनाया गया है, तो एक डिबेट जनरेट हुई है कि गालिबन पहले से भी ये तो चहमगोइयाँ थी कि शायद बजट के बाद पीपल्स पार्टी भी कैबिनेट में शामिल हो जाए। कोई इस किस्म की बातचीत या डेलिब्रेशंस आपके यहाँ भी चल रही हैं कि बिलावल साहब दोबारा वजीर खारजा बन सकते हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं, इसलिए कि हमारा डिसीजन किसी फर्जवाद का डिसीजन नहीं था, पार्टी का सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव कमेटी का डिसीजन था। और अगर वो एनुअल रिव्यू करेंगे हमारी क़यादत को, तो क़यादत अल्टीमेटली सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग बुलाएगी और फिर भी जो भी डिसीजन मीटिंग में होगा वही उनको कन्वे कर दिया जाएगा। लेकिन एज ऑफ नाउ आप लोगों का यही एक फैसला है कि इस हुकूमत की काबीना में शामिल नहीं होना? हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का जो फैसला था ना, जो मीटिंग हमारी फरवरी में थी, उसमें यही था कि हम हुकूमत साजी में इनका साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे, पार्लियामान में PMLN को सपोर्ट करेंगे। और हम तो कंटेंडर नहीं थे शुरू में, तो हम कंटेंडर थे कि चेयरमैन बिलावल प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार थे, लेकिन नंबर्स हमारे काम थे, इसलिए हमने कहा कि नून के नंबर्स नेशनल असेंबली में जाते हैं तो वो प्रीमच की स्लॉट ले लें, और प्रेसिडेंशियल ऑफिस जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिला। 2 गवर्नर्स भी जो है वो भी ये तय हुआ था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रिकमेंडेशन पे लगाए जाएंगे। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, आपके कीमती वक्त का। मैं बिलाल साहब अब आपकी तरफ आऊंगी। डार साहब के हवाले से ये अब कल से हम कोशिश कर रहे हैं, आपके दीगर रहनुमा भी कल से इसके ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन ये अभी तक समझ नहीं पा रहे कि डार साहब को नायब वजीर आजम इस तरीके से एक इतवार के दिन, जो आपका हर कोई सवाल कर रहा है, जब प्राइम मिनिस्टर भी बैरूनी दौरे पे हैं, वो खुद भी बतौर वजीर खारजा दौरे पे हैं, तो उनको ये ओहदा दिया जाना जिसमें ना कोई इख्तियारात हैं, ना इसकी आइन के अंदर कोई खास जिक्र है, ये सिर्फ एक नुमाइशी तौर पर उनकी इज्जत अफजाई के लिए, उनके ताल्लुकात को देखते, उनकी अहमियत को देखते हुए, खासकर मियां नवाज शरीफ साहब के लिए, जिनके लिए ना सिर्फ वो पार्टी के एक सीनियर लीडर हैं बल्कि उनके बड़े करीबी रिश्तेदार भी हैं, ये सिर्फ उसके लिए है या और भी कोई मकासद हैं इसके पीछे? ये अफसर साहबा देखिए, मेरा ख्याल है जी ये प्राइम मिनिस्टर का नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर का प्रोगेटिव है, और ये फैसला जो भी कैबिनेट से रिलेटेड और इस तरह की अहमियत रखने वाली पोजीशन से रिलेटेड है, वो शहबाज शरीफ साहब और हमारी पार्टी कायद नवाज शरीफ साहब की म्यूचुअल मुशावरत से और वो फैसला होता है जी। तो देखिए, मैं द वे आई सी दिस, और जो मैंने विटनेस किया अभी तक हुकूमती मीटिंग्स में मुझे मौका मिलता है पार्टिसिपेट करने का, वज़ीर आज़म साहब की ही इन्वॉल्व्स मी इन सर्टेन थिंग्स, उसमें जो मैंने विटनेस किया है उसकी बुनियाद पे मैं आपसे ये कहता हूँ कि देखिए, मेरा ख्याल है जी दिस इज प्राइमरली हैज टू डू विद डिवीजन ऑफ वर्क। और इसहाक डार साहब जो है वो अभी बतौर वज़ीर ख़ारजा तो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, मगर दीगर मीटिंग्स में ना सिर्फ इसहाक डार साहब, मगर हमारे दीगर और सीनियर वज़रा भी
even on economy related issues. वो खारजा के हो के ये तो एक बहस थी कि वो उस वक्त इकोनॉमी से रिलेटेड मामलात के अंदर क्यों देखिए तो अब आप उनको बाकायदा तौर पे फाइनेंस मिनिस्टर के बॉस की हैसियत देने के लिए ये इकदाम देखिए, उठाया नंबर वन ये एक मिसनोमर है. The economic issues are larger than just finance. मगर बात ये है कि जब वजीर आजम साहब कोई भी इश्यूज के ऊपर जहाँ पे वो मुनासिब समझेंगे कि वो कोई डेलीगेट करना चाह रहे हैं कोई फर्दर काम, तो वो इसहाक डार साहब इज नॉट जस्ट सीनियर मेंबर ऑफ द कैबिनेट, ही इज आल्सो सीनियर मेंबर ऑफ आवर पार्टी एंड इज आल्सो एन एक्सपीरियंस कैबिनेट मेंबर. तो वजीर आजम साहब ने मेरी राय में, मतलब कि ये मेरा तज्जिया ही है, मेरी कोई प्राइम मिनिस्टर साहब से इसके मुतालिक बात नहीं हुई, मगर इट इज प्योरली गॉट टू डू विद हाउ ही वांट्स हिज गवर्नमेंट टू फंक्शन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. मैं आपको डिवीजन ऑफ वर्क से क्या मतलब? किसके काम की मैं आपको एक मिसाल देता हूँ. एक वाकया, एक मौका आया था जिसमें मुझे भी उसका हिस्सा बनाया गया था कि प्राइम मिनिस्टर साहब चाह रहे थे कि एक ऐसा टास्क था जिसपे 5-6 घंटे के लिए हमारी एक मीटिंग हुई जिसमें दीगर सेक्रेटरी साहिबान भी मौजूद थे, दीगर मिनिस्टर्स भी मौजूद थे, और प्राइम मिनिस्टर साहब चाह रहे थे कि एक थरो वर्किंग हो एक मामले पे. उस पे ही आस्क्ड इसहाक डार साहब एज द सीनियर मेंबर ऑफ द कैबिनेट कि आप 3-4 जो वज़रा उस पे काम कर रहे हैं उसको आप मामले को स्टेट करें. नहीं, ये था ये एक मईशत से रिलेटेड टास्क था. जी उस पर बतौर वजीर खारजा प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि आप भी इनके इसमें शामिल हो. देखिए बात ये है, और इसी तरह और दीगर इश्यूज आते हैं जहां पे प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि कोई एक मामला है जो मीटिंग में उनके सामने रेज होता है और वो कहते हैं कि इसके ऊपर मजीद वर्किंग की जरूरत है, मिनिस्टर्स के बीच में कंसल्टेशन होनी चाहिए, वो मामला वापस आना चाहिए इन फ्रंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर अगेन. तो ही आस्क्स अ सीनियर मिनिस्टर टू हेड दैट कमेटी एंड दिस इज द वे द प्राइम मिनिस्टर लाइक्स टू वर्क समटाइम. तो देखिए, इसको हरगिज इस तरह नहीं देखना चाहिए कि फाइनेंस मिनिस्टर की कोई एम्बिट में मुदाखलत है, हरगिज नहीं. मिफ्ता साहब जब थे फाइनेंस मिनिस्टर तो उनकी तो एम्बिट में मुदाखलत की शिकवा वो पब्लिकली करते हैं आगे होती रही, लेकिन नहीं देखिए बात ये नंबर वन इकोनॉमी भी ना जी, इट इज नॉट जस्ट द फाइनेंस मिनिस्ट्री. यानी मतलब तमाम चीजों में थोड़ा एक दर्जा ऊपर लेकर गए ताकि वो हर चीज के अंदर अपना ओपिनियन दे सकें, बिलखुसूस इकोनॉमी के हवाले से. वो तो वंस अगेन प्राइम मिनिस्टर का प्रोरोगेटिव होगा कि वो किस चीज में इन्वॉल्व करते हैं. वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब के पास बहुत बड़े इख्तियारात होते हैं, वो तो बड़े बड़े ओहदेदारों को सैक कर सकते हैं. हुकूमत बहुत सारे काम कर रही है. देखिए, और मईशत में ही अलोन अगर आप देख लीजिए जी, तो पावर सेक्टर के अलग मामला हैं, गैस सेक्टर के अलग हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अलग हैं, FBR से रिलेटेड इश्यूज अलग हैं, IMF के साथ नेगोशिएशंस अलग हैं. तो इन सब चीजों के अंदर अक्सर एट द प्राइम मिनिस्टेरियल लेवल वो दीगर चीजें होती हैं व्हिच ही समटाइम्स लाइक्स टू डेलीगेट टू अ सेट ऑफ मिनिस्टर्स. अब्दुल्ला, शहबाज शरीफ साहब जिस हद तक एज CM काम करने के आदी हैं, उनको वर्कहोलिक भी कहा जाता है, तो कहा जा सकता है कि उनको भी कुछ काम में साथ काम को डिवाइड करने के लिए वो सोचेंगे इस तरह, या एक जो दूसरी थ्योरी है और ऑब्वियस सी बात है, मियां नवाज शरीफ साहब जो है उनसे करीबी डार साहब को एक इस ओहदे के ऊपर लगाया, या फिर आप क्योंकि फॉरेन ऑफिस भी कवर करते हैं तो आप समझते हैं कि वजीर खारजा की तब्दीली के हवाले से कुछ चांसेस आपको नजर आते हैं? एक बात है, माजी में ना डार साहब को अपोजिशन उस पर इल्जाम लगाती है कि नवाज शरीफ साहब के फ्रंट पे है. हाँ. लेकिन सबसे बड़ा मसला ये कि वो नवाज शरीफ साहब के राइट हैंड है. हाँ. और समधी जी भी है, वो करीबी रिश्तेदारी भी है. तो इस वक्त और मुस्लिम लीग नून के अंदर रिश्तेदारी की एक खास ही हैसियत है जो और कहीं शायद देखने को. लेकिन मुस्लिम लीग नून के जो नवाज शरीफ साहब की फैमिली या शहबाज शरीफ साहब की, वो समझते हैं कि अगर नायब वज़ीर आज़म किसी और को लगा दे तो उसकी डोरिया फिर किसी और जगह से हिलती है, तो इसलिए डार साहब पे उनको ट्रस्ट है. बात ये है कि डार साहब की जो पहली तकरीर थी, मैं फॉरेन ऑफिस कवर करता हूँ तकरीबन 2 साल से, तो वो जो फॉरेन ऑफिस कवर करने वाले रिपोर्टर है उनके सामने उन्होंने एक तकरीर की और ये तकरीर तकरीबन 22 मिनट और 40 सेकंड पर मुश्तमिल थी. और इस तकरीर में डार साहब ने 20-13 का वो एक अंदाज से बोलते कि 20-13 में ये हुआ, 20-15 में ये हुआ, और उसने पूरा जिक्र किया कि मईशत कैसे. लेकिन ही की बात करते रहे. एक ही चीज जो मिसिंग थी ना, वो थी फॉरेन पॉलिसी. और उनसे सवाल भी हो कि आपकी स्पीच से फॉरेन पॉलिसी जो है वो मिसिंग है. तो इस वक्त फॉरेन ऑफिस जब भी प्रेस रिलीज भेजती है तो वो वजीर खारजा के साथ नायब वज़ीर आज़म का उन्होंने अब इजाफा करे कि नायब वज़ीर आज़म भी है और वजीर खारजा भी है. तो अब ये चल रहा है, डार साहब जो है वो बावजूद इसके कि फॉरेन ऑफिस के लोग उसको एंडोर्स करते हैं कि डार साहब जब शहबाज शरीफ साहब के साथ अभी दौरों पे गए तो उसने परफॉर्म किया, उन्होंने मीटिंग्स अच्छी की. लेकिन ये कि डार साहब जो है वो ये एक फैक्टर अनोखा उनको नजर आया इस बार इस अपॉइंटमेंट में. बिलाल साहब, कोई कंसर्न्स, खुद मरवत साहब ने अपने ट्वीट में कहा था कि नून लीग वालों को बहुत एतराज है मेरा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनने पे. कोई एतराजात हैं आपको? कोई शख्सियात मैटर करती हैं कि इस चेयरमैनशिप किसके पास? मेरा ख्याल है बहुत मैटर करती हैं. देखिए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है
اور وہاں پہ ایک ذمہ دار آدمی کا ہونا ضروری ہے. یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص ایسا ہو جو ہمیں پسند ہو, مگر کم از کم ایسا شخص ضرور ہو جو بہت اتنی ریکلیس باتیں روزانہ کی بنیاد پہ اہم قومی امور پہ نہ کرے جتنی مروت صاحب کرتے ہیں. میں آپ کو ایک ریسنٹ مثال دے دیتا ہوں, جو بیان انہوں نے سعودی عربیہ کے حوالے سے اور ان کی مداخلت کے حوالے سے دیا, جس کی اگلے دن جماعت کو خود تردید دینی پڑی ان کی, اور ان کی جماعت ہر دن یا تو یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلتے ہیں, یا واقعی میں وہ ہر دن ہی سو آؤٹ آف کنٹرول فرام دا پارٹی کہ وہ ہر دوسرے دن ان کی جماعت یا گوہر خان صاحب ایز چیئرمین یا رؤوف حسن صاحب ان کی تردید کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا جماعت واقعی یہ مناسب سمجھتی ہے کہ کیا پی ٹی آئی کی جماعت کہ اتنے اہم منصب پر, اتنے اہم عہدے کے اوپر وہ ایک ایسے شخص کو خود نامنیٹ کریں جس شخص کی تردید وہ روزانہ کرتے ہیں؟ میں نیائی صاحب سے رابطہ بحال ہوا ہے. نیائی صاحب یہ اب کامنٹ کیجیے گا کہ مروت صاحب کے نام کے اوپر خان صاحب کا اپنا بھی اتنا اصرار اور اب انہی کو نامزد کیا جانا, جبکہ ان کے بیانات آپ لوگوں کے لیے بڑا مسئلہ بھی کئی دفعہ کریٹ کرتے ہیں, پارٹی کو اس پہ کلیریفیکیشنز دینا پڑتی ہیں جیسے کیانی صاحب کہہ رہے ہیں. تو کیا وجہ ہے اور کیا خصوصیات ہیں ان کی جو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ وہی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ کے لیے سب سے موزوں ہیں؟ اچھا, میرے خیال سے ہم ادھر اوور آل اگر ویسے انٹرنلی ایز اے پی ٹی آئی دیکھیں نا, ہم پلاٹ لوز کر رہے ہیں. پلاٹ کیا ہے کہ خان صاحب کی رہائی اس وقت پارٹی کے لیے کیا چیز امپورٹنٹ ہے. اگر ہم 8 فروری کو الیکشن لڑ کے آئے ہیں تو عوام کی ایکسپیکٹیشن ہم سے ہے کہ خان صاحب باہر آئیں, ان کے خلاف جو فالس اینڈ فریولس کیسز ہیں وہ کسی اینڈ پہ پہنچے اور خان صاحب دوبارہ پولیٹکس میں آئیں اور چارج اس پارٹی کا سنبھالیں. بات ہے دیکھیں کمیٹی ہو, یہ ایک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہو یا کوئی بھی کمیٹی ہو, ہے کیا یہ بیسیکلی جو ہے نا سلیکٹ کمیٹیز ہیں پارلیمنٹ کے اندر. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اوور سائٹ کرنی ہے انہی ڈپارٹمنٹس کو, ان کے دیکھنا ہے کہ کیا فنڈنگ کی صحیح استعمال ہے نہیں ہے. مطلب ایز سچ کوئی براڈر رول تو ہے نہیں, کوئی منسٹری ہے نہیں, مگر اس پہ ڈیبیٹ اتنی بڑی. آپ کی فیصلہ سازی کے پیچھے ایک مین مقصد یہی ہے کہ کس طریقے سے خان صاحب کو نکالنا ہے جیل سے یا معاملات کو پارٹی کے بہتر. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ کے ذریعے مروت صاحب کیا سروسز دے سکتے ہیں اس سلسلے میں؟ دیکھیں ابھی تو دیکھیں تھرسڈے کو دیکھیں پولیٹیکل لوگوں کی ملاقات ہوگی. آج بیرسٹر گوہر اور مروت صاحب مل کے آئے ہیں. جو میں نے گوہر صاحب کی اسٹیٹمنٹ سنی تھی, ٹھیک ہے نا, انہوں نے وہی دوبارہ سے وہ مروت صاحب والا ہی انڈورس کیا. مگر جس طرح میں دیکھ رہا ہوں الٹیمیٹلی جو مجھے نظر آتا ہے, جو میں اپنے تجربے سے بات آپ کو کہنا چاہوں گا کہ یہ حتمی فائنل تھرسڈے کو ہی ہوگا. خان صاحب کو جب پولیٹیکل سائڈ کے بھی لوگ مل لیتے ہیں, سارا اوور ویو دیکھ کے یہ چیز فائنل ہو جائے گی. مگر یہ چیز اتنی بڑی نہیں ہے میرے, بے شک مان لے یہ اس وقت خالی شاید انا کا مسئلہ بن گیا ہے. تک پہلے ایک نام فلوٹ ہوا, پھر دوسرا نام ہوا, پھر ظاہری بات ہے کولیگز ہیں, لیکن یہی صاحب ہم پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ حامد رضا صاحب کے, صاحبزادہ صاحب کے کچھ چانسز ہیں ابھی بھی. دیکھیں میں کہتا ہوں پی ٹی آئی میں کوئی بھی کام کسی وقت بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ آپ یہ تو آج کل ایسا ہی لگ رہا ہے. تھرسڈے تک رکھیں, اب کیانی صاحب بھی اتفاق کر رہے ہیں اس بات. تھرسڈے تک میں جو ہے نا اپنی بیٹ پلیس کروں گا. تھرسڈے کو آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ ہم پھر دیکھیں گے کہ تھرسڈے کو کیا خبر آتی ہے. حکومتی حلقوں کے لیے یہ گڈ نیوز ہوگی یا بیڈ نیوز کے طور پہ ہی خبر سامنے آئے گی. میں کوئکلی عبداللہ اگر ایک کامنٹ آپ اس چیز کے اوپر کریں. شیر مروت صاحب کو ہم دیکھتے ہیں, فالو کرتے ہیں ان کے بیانات کو, اور وہ بہت زیادہ سوشل میڈیا بھی فیوریٹ ہیں, بہت مشہور ہیں وہ پی ٹی آئی کے دیگر تمام لوگوں کے مقابلے میں. سو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اندر کچھ اس قسم کے اقدامات کر سکتے ہیں؟ جیسے ایک دفعہ ان کی جماعت سے کسی رہنما نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اڈیالہ کی جو وہاں کی انتظامیہ ہے ان کو بھی جواب دہ کریں گے ان کے فنڈز وغیرہ کے حوالے سے, اور یہ اس طرح کی چیزیں ایک حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے. دیکھیے کیانی صاحب نے شروع میں ذکر کیا کہ ایک بہت بڑا کانسٹیٹیوشنل فورم ہے, اور اس کے ساتھ سب سے بڑا کھلواڑ جو ہے نا وہ نون لیگ نے کیا تھا 2018 میں. میں نے 5 سال سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں کور کر رہا ہوں. رانا تنویر صاحب جو تھے وہ اس کی کارکردگی انتہائی مایوس کن رہی بطور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی چیئرمین. اس کی کوئی کارکردگی نہیں تھی, کیونکہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں تو ویسے 20 سال کے بھی آڈٹ ہوتے ہیں جو گزشتہ 20 سال ہے, لیکن موسٹ فوکس ہوتا ہے کہ جو گزشتہ 5 سال کے آڈٹ ہیں. تو اسی وجہ سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین ایک ایسا لگایا گیا جو بس مٹی پاؤ والا معاملہ ہو, چیزوں کو نہیں دیکھا. پھر ہم نے مطلب رانا تنویر صاحب کے ٹائم میں پھر ہم نے ایک بوم دیکھا. مطلب میں بالکل امپارشل ایک بات کر رہا ہوں کہ جو نور عالم خان صاحب کے 1.5 سال تھے وہ بہت بہترین رہے, انہوں نے بڑے بڑے اس میں کام کیا. لیکن اگین پاکستان تحریک انصاف اگر شیر افضل مروت صاحب کو اس کمیٹی کا چیئرمین بناتے ہو تو میرے خیال میں یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ساتھ زیادتی ہوگی, کیونکہ ایک بہت رسپانسبل پوزیشن ہے. اور جب آپ کے پاس ڈاکومنٹ آتے ہیں تو آپ نے سینکڑوں کی تعداد سے وہ ڈاکومنٹس پڑھنے ہوتے, آڈٹ رہے پورے سال کا, اور پھر اس کو ایک ایسا بندہ چاہیے جو ہائپر نہ ہو, جو
डॉक्यूमेंट्स के साथ चले, जो फिगर्स के साथ चले, लेकिन मरवा साहब के पास ये चीज नहीं है। तो जो नून लीग ने किया वही पीटीआई भी कर। जैसा कि आपने कहा अहम तरीन कमेटी है, अब देखते हैं कि क्या फैसला पीटीआई की तरफ से होता है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला मोहम्मद आपका, बिलाल अजहर क्यानी साहब आपका और बैरिस्टर उमैर न्याई साहब आपका भी खुसूसी तौर पर आज प्रोग्राम में शरीक होने के लिए। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की। आज के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।